Programa Hecho de Zamboanga. Good morning, Sir Dan. Si. So si Ma'am Lilibet, ako tabi no, grade 5 teacher tabi. Then tudubungan at the same time hututo na let's start with ABC no. Ma'am baka kayo itong kugin kire mang greet alin na tubungan ba or ito yung mga relatives and friends mo? Buenos días con todos mga radio listeners. Especially na Isabela. Isabela to ma'am? Yes, from Begang. Okay, Your home place. Belated happy fiesta to all. Fiesta ta Begang? So, sorry lang kay may pwede anda kasi Lunes kel. Busy ka to sa eskwela. Trabaho muna. Especially fiesta. Si sabi to sis Den no, todo kita ta konsideragan kay mga maestra di aton amo si El Diaton Hero. Kaya ano sila, hindi kita tineprodukto si Edelene de DSWD, hindi tineprodukto Dan Toribio de Zamboanga Times na Wild FM, hindi tineprodukto Bro Pogi, sindi por kaso ng mga maestra. Kaya todo kita, prinsipyo na eskwela, na grade school, especialmente, responsable mga maestra na diato na kita onde kita ara tapara pero so dito saludo con mga maestra bien alto diato respeto y saludo especialmente aquí con Ma'am Grace y también con Ma'am Lilibet. So ma'am baka dito mga critics mga estudyante ba ken ba ito yung mga friends na Facebook? Friends con el principal del ISEF Isabela Central Pilot School, Kunemia Salidin, Anem. Later on niya lang yung habla contigo, por caso que ella pidi tu ayuda. Ay pikuraan na yung man to con el Vice President de Let's Start ABC. Y cosa le puede man extend health. Con el ustedes ay severely malnourished children. So, mira si Ma'am Grace, pakimulos ko na si address el problema, el tapindi asistensya con el diaton amigo, si Mr. Norbert Holter. Sir, good morning, sir! And advance Merry Christmas, sir! So, kaya pagkawandigo, si Mr. Alois Brinkman, sponsors also of the Let's Start with ABC Music Teacher from Lingen or Lingen? Kontra mata Pilipino ba no? From Lingen, Germany. Si Dr. Stefan Newkerchin. Dr. Stefan Newkerchin, sponsor of the Let's Start with ABC also. Basta mga ko ba, mga apelyido mga de afuera, tormento kita man pronounce. Ele kaya dal el mga goods. Sina? Si el send para del mga bata, akal para shopping kami. Sina? While si Mr. Alois Brinkman, ele ya dal el keyboard last year. And then as a Digicam, the Sir Alois, kaya dali pala guitar and cassette. With USB. So to all our sponsors from Germany, thank you very much for your support to our country, especially Zamboanga City, and keep up the good work, sirs. And hope to see you soon here in the Philippines. He'll be coming. Sina. 1 week daw kat lemon steak na atun. I like to eat fish. Sina, kasi mas best ka itong bangus. Kung Sir Mike Alabar, kaya kwento ko na about kung Sir Mike. Ya ka ba magkwento si Ma'am Lilibet Benitez? Si Ma'am Grace tabi no? Diaton kan, camera woman. Mo sa diaton mga uban mga bisinos na let's start with ABC. Asa ka to malele na? Ma'am Grace, good morning ma'am. Good morning, Dan. Si katantos sa mga tiyempo ma'am. Okay lang. Yaman travel pa to from Kabaluway, no? Okay lang man. May problema. Kaya man mi amigo si Winnie. Oyo, bonamente. Ikaw siyempre kami kuan healthy. Ma'am, baka dito mga pan ni ma'am, greetings ma'am. Bet, akal abla to about kengel si Ma'am Nemia Salidin. Ma'am Nemia de onde kan? De Pilot. Basilan. Isabela. So, no pwede pa yo ablanok, si pwede kita dali kay el priority una, tapos ko rayo el Tubungan Elementary School kasi grade 5 lang man samahan sponsor. Nanay pa care pa yung para asa ba era todo si pwede. Na aso ase ara kada si Norbert kay jutay pa lang sa organization. Depende lang din
na Mga dos sponsors para si- sa Lisuyo. Mhm. Si Sir Alois Brinkman and Dr. Nicarchin. Esa pa lang ang dos Mhm. tan sponsor ko nila. Tapos ka pala another sponsors. So siguro in the future, so baka kini pakita po din man paano man kini pa man hunto ko nila mga sponsors, baka pwede kita mira si kosan po pwede kadali kuan ayuda ko nila kinta hindi tabi na lagi tayo ayuda kay sa mga bisinos etos mga diato mga amigo mga de Germany etos mga gente bien con share namin con el mga Pilipino especialmente con el mga Zamboangueños. Ang mga taga si Sir Alois Brinkman Kumigo Noche. Abala music connects people. Así na. Si before like Benes Sambuanga pa sa padole na Dubai. Mhm. Kasi siya nila estudyante na Dubai. Mhm. Online sila tan music. Así na. And then para Manila pala, siya nagala another friend namin aya. And then para kila Sambuanga. Baka si taki si Mr. Alois ma'am no baka pwede ko naman hunto después pwede ko na naman Yes, pwede ka daan kasi tuka piano kay sabi kita kuha nga dahil gusto yung mga instrument gusto yung paborito el keyboard piano. Si hindi lang tabi ng keyboard, pwede tabi lang mag-gitara. Sina. Si Mhm. manado yung kosa pwede kunti kumantag el mga kosa la yan. Mhm. Kaya sila ka na, ya sila di amon tubungan vlog. Sina. May pare kayo. So siguro paano po ay continue sa yung proyekto aquí baka Benitez. pwede kita man discover Teacher Dr. Di Joey Enriquez Delcon. Yes, pwede ka dan kasi music minded. Teacher na to di Joey Enriquez. Someday pwede kita pa sa TV. Nabaluno. Ano ka na? Can text rin. Wala ba kung kita sa Tita, paglahan wait, na ano next year. Yes, Kakile. January. So, Makabala niyo kunti ko sa El Dia Benele. Takyon din nakwan. Veterans takeda. 1 week lagi. Na DSWD ako ta- Welcome ako na si Tatabar. Sir Mike Alabar. Abale, good. Abale, I'm happy. Sina. Si, abale, kamay ang kaya ko nila about El, Kwan, Alabar Seafood. Si. Abale, I like to eat fish. Sina. Si. Talise available sina diaton Kay, alawan. taan naman daw lekin. Hard na daw lang na Boracay. Sina. Pero sang buwan ka first time. Sina. Si. So, debe kita ko nila man abla kita welcome dayon dala kita ko nila el propio abla kita attention kay abla kita mga bisita kadalas kita tiyan mga bisita mga foreigner panse orgulyo sa dito ng syudad dito lugar kay por causa kaya mga foreigner kaya tanda ka natong amo sa ta mental dito na tourist attraction kay sila mismo el direction ng lugar sila mismo pwede imbita otro mga mga kababayan aba sila kay El Zamboanga bien bonito y Pacifico pwede rin anda mga turista yung Well, mga si base. Norbert, Ben kaya nagad al Sambuanga, si Norbert Holder. Si. But I love Sambuanga very much. Mhm. Este ka tayo tapos yung kumingo. So baka kung na next year baka pwede kibere si Baka- Mr. Alter. Baka pwede. Mhm. So hindi mi yung t-shirt mo yung pwede usakay. Diyan na lang, okay lang. Kay kung ken bang takuy day ko na kung kaya ko appearing ko sa kunak kay kaya di ko na ken come back si pwede ka ken asa ba ko remembrance ba? Man frame. Hindi mo ko usa, baka pronto kal kita. Baka next year dyan, ipakita ko. Sina wala. So bueno, siguro mga bisinos ay bro, ay bira kita después lang si Ma'am Grace Alvarez ka mga bisinos, el Vice President del Let's Start with ABC. So mga bisinos, ay bira kami después lang del cuantos aviso.